بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 9 ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اگر رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ 9 لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اسی لیے آج کا یہ ہمارا ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ اگر آپ ان 9 لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو اور بھی لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہے اور اپنے ہوش و حواس میں ہو تو اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، اور اگر کوئی ان کی فضیلت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بنا وجہ روزہ چھوڑنے والا سب سے بڑا گناہ گار بھی ہے۔ لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی کہ یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ دوستو سب سے پہلا انسان ہے بیمار آدمی، یعنی کہ ایسا انسان جو سخت و بیمار ہو، ایسے انسان کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے، ایسی کون سی بیماری ہے جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں، یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو اکثر نارمل لوگوں کو ہوتی رہتی ہے، جیسے کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا یا پھر کسی کو سردی زکام ہو گیا اور اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو یاد رکھیں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ یہاں پر بیماری سے مراد ان بیماریوں سے ہے جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہمیں اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی بیماری میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں، اس بات کا آپ کو ایسے پتہ چلے گا اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہیں گے، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر یہ کہہ دے اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری دور نہیں ہوگی یا پھر آپ کی بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی کہ چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے کچھ روزے چھوڑ دیے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں اس کو ان روزوں کو بعد میں رکھنا ہوگا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی کہ جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ دوستو ان چھوٹے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ہوگا۔ اب اگر یہاں پر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ بیماری پھر کبھی ٹھیک نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، وہ ان کا فدیہ ادا کر دے۔ فدیہ یہ ہے، ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ نمبر 2، حاملہ عورت، یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ دوستو دوسرا شخص وہ عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ، یعنی کہ جو حاملہ ہو، پریگننٹ ہو۔ اگر ایسی عورت کو یا پھر اس کے بچے کو جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ایسی عورتوں کو بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایسی عورتوں کو بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں رکھنا ہوگا، یعنی جب اس کی صحت تندرست ہو جائے تو اس کو ان چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اگر ایسی عورت کو کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر آپ روزہ رکھ لیتی ہیں تو اس کو یا اس کے بچے کو بھی نقصان نہیں ہوگا، پھر ایسی عورت کو
रोज़ा रखना ज़रूरी है। नंबर 3, ज़्यादा बुढ़ापा होना। दोस्तों, तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच गया, यानी कि अपनी उम्र के बुढ़ापे में पहुंच गया हो। अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हो कि उसको रोज़ा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची हो, तो वो याद रखे ऐसा शख्स भी अगर रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोज़ा छोड़ देना जायज़ है। मगर ये याद रखें, ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी फ़िदिया का मसला आता है, तो चाहिए कि वो अपना फ़िदिया अदा करे, यानी कि किसी गरीब मिस्कीन को 2 वक्त पेट भर खाना खिलाए। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये दूध पिलाने वाली औरत पहले हुआ करती थी। वो किसी के बच्चे को पैसे के लिए अपने साथ में ले जाती थी। 2 साल तक या 2.5 साल तक दूसरे के बच्चों को दूध पिलाती थी, यानी कि वो दूध पिलाने का ठेका लेती थी। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान के महीने में रोज़े रखने की छूट है, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं। मगर ये सिलसिला आज के ज़माने में तो नहीं रहा, इसीलिए अब जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो अगर कोई माहिर डॉक्टर ये कह दे कि उसने अगर रोज़ा रखा तो उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो ऐसी औरत रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है और उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरत को चाहिए कि बाद में वो छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा कर ले। नंबर 5, पागल या दीवाना आदमी। दोस्तों, 5वां आदमी वो है जो पागल हो गया हो, यानी कि जिसका दिमाग खराब हो गया हो, जो अपने आपे से बाहर हो गया हो और जो बहकी बहकी बातें करने लगा हो, अचानक से बेहोश हो जाता हो। ऐसे इंसान के लिए रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की छूट है, यानी कि ऐसा पागल आदमी भी रमज़ान में रोज़े ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। मगर ऐसे इंसान को भी चाहिए कि बाद में जब उसका दिमाग ठीक हो जाए, जब वो तंदुरुस्त हो जाए, तो फिर बाद में छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा कर ले, यानी कि बाद में रख ले। नंबर 6, हैज व निकास वाली औरत। दोस्तों, हैज और निकास के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। हैज कहते हैं जो हर महीने औरतों को पीरियड्स आते हैं, और निकास कहते हैं बच्चे को जन्ने के बाद में जो ब्लड निकलता है उसको निकास कहते हैं। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है, यानी कि इन औरतों का भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। यहाँ पर एक बात और याद रखें, इससे पहले जो लोग आपको बताए गए हैं, अगर वो लोग भी किसी वजह से रोज़ा रख लेते हैं तो उनका रोज़ा हो जाएगा। मगर ये हैज और निकास वाली औरतें ऐसी हैं जो इस हालत में कभी भी रोज़ा नहीं रख सकती, यानी कि इनका रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर ये इस हालत में रोज़ा रख लेती हैं तो इनको सख्त गुनाह होगा। लेकिन हाँ, जब ऐसी औरत पाक और साफ़ हो जाए तो इनको चाहिए कि बाद में उन छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा कर ले, यानी कि बाद में रख ले। नंबर 7, मुसाफिर का होना। दोस्तों, मुसाफिर कहते हैं उस शख्स को जो सफ़र में होता है। ऐसा शख्स भी अगर सफ़र की हालत में रोज़ा ना रखे तो उसको भी कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि मुसाफिर के लिए भी रोज़ा ना रखने की छूट है। मगर यहाँ पर अब बात ये आती है कि सफ़र कैसा होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जो सफ़र 42 किलोमीटर से दूर हो, कम से कम 15 दिनों की नियत करके घर से बाहर निकला हो, तो ऐसे मुसाफिर के लिए रोज़ा ना रखने की छूट है। लेकिन जब उसका सफ़र पूरा हो जाए तो फिर उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखना शुरू कर दे। यहाँ पर एक बात और याद रखें कि अगर कोई शख्स सफ़र की हालत में है, अगर वो ये कह दे मैं भी रोज़ा रखूँगा, मेरा सफ़र तो आराम का है, तो याद रखें ऐसा शख्स सफ़र की हालत में भी रोज़ा रख सकता है। उसका रोज़ा रखना जायज़ होगा। और बेहतर भी यही है कि अगर सफ़र आराम का हो तो रोज़ा रख लिया जाए, लेकिन अगर ना भी रखे तो कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 8, किसी की जान जाने का ख़तरा हो।
दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी के पास तलवार लेकर आ जाए और उसको ये कहने लग जाए कि अगर तुमने रोज़ा रखा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा या मैं तुमको मार दूंगा, इस तरह से अगर किसी की जान जाने का खतरा हो जाए तो ऐसी सूरत में इंसान रोज़ा छोड़ सकता है। यानी जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो अब उसके लिए रोज़ा ना रखना जायज़ है। लेकिन इस वजह से जो उसके रोज़े छूट गए हैं उसको चाहिए कि वो अपने छूटे हुए रोज़ों को बाद में क़ज़ा कर ले, यानी कि बाद में रख ले। नंबर 9, नाबालिग बच्चा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रोज़ा हर वो इंसान पर फ़र्ज़ है जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो। इसका मतलब ये है कि रोज़ा नाबालिग पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़ा ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा, तो उसको रोज़ा ना रखने की छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपनी 10 साल की उम्र में पहुंच जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत आ जाए तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखना शुरू कर दे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने कुछ करीबी दोस्तों में इस रमज़ान के मुबारक महीने में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।